no violation pero naka-X ang content monetization policy. So, ang gagawin natin guys, mag-a-appeal tayo ngayon kay Facebook. Punta tayo ngayon sa Facebook natin. And then, punta tayo sa profile, i-click natin yan. Kunin natin yung, copy natin yung link ng page natin or nung ating profile. Punta tayo ngayon sa professional dashboard. Punta kayo sa recommendation. Tapos, click nyo yung monetization, i-screenshot nyo yan para mamaya yan ang ilalagay natin. And then, back lang tayo guys. Punta ngayon tayo sa creator support. And then, monetization, click nyo lang yan. And then, program eligibility. And then, punta kayo sa in-stream ads. Scroll kayo pataas, makikita nyo yung contact us. Click nyo lang yung contact us. Ayan. After nyan, click nyo lang tong bag. And, basta yung bag na nakalagay yan. Click nyo lang yan. And then, itong sumunod, yung nasa baba, sundan nyo na lang yan, guys. And then, click nyo dyan yung profile nyo. Tapos, yung description, i-type nyo dyan kung ano yung problem nung inyong page or ng Facebook. So, depende. Bahala kayo. Gusto nyo gayahin yung nilagay ko dyan. Pero ganyan yung gagawin nyo. After nyan, pag nailagay nyo na yan, at nakapag-complain na. After nyan, guys, ilagay nyo na yung screenshot natin sa ilalim. So, ayan. Medyo matagal lang to. Tapos, ilagay nyo na yung picture na in-screenshot natin dyan. Tapos, lagyan nyo ng pangalan nyo pala. Ayan, lagyan nyo ng pangalan nyo. And then, yung file, choose file, na ilalagay nyo. Yung in-screenshot natin kanina. Ayan. And then, isend nyo na. Ganun lang mag-refill dito kay Facebook para matanggal yung ating monetization policy na nakalagay. So, try nyo na yan guys. Yun lang. Thank you for watching.